Ассалому алайкум, бародаро. Биёем бифаҳмем ки маънои дараҷа чиай. Масалан, агар ман нависим се ҷамъи се ҷамъи се ҷамъи се, ададҳои якхела ҷамъ шидистанд. Мегӯям ки ҷамъшавандаҳои якхела. Барои чӣ ҷамъшаванда мегӯям? Барои ин ки ҷамъ шидистанд. Чандта ҷамъшавандаи якхела дорем? 1, 2, 3, 4 та. Миқдори ҷамъшавандаҳои якхела, бародаро, и зарбай ёки дар бараш нависта мешавад. Чӣ маъно дорад? 4 та се ҷамъ шидестай, мегӯянд 4 зарби се. 4 та се ҷамъ шидестай. Ин 4 миқдори сеҳое ки ба якдигаршон ҷамъ шидестанд. Агар ки ҳамин сеҳо ба якдигаршон ҷамъ нашидеста бошанду зарб шидеста бошанд, он вақт чӣ хел менависем? Се зарби се зарби се зарби се. Ана ки дар ин ҳолат ин сеҳора ҷамъшаванда намегӯянд, зарбшаванда мегӯянд. Барои чӣ зарбшавандаанд? Барои ки зарб шидестанд. Бо зарбшавандаҳои чӣ хелиянд? Якхелаанд. Миқдори зарбшавандаҳои якхела дар баршон наменависанду дар пешонишон менависанд. Маънош ки се дар дараҷаи 4 мегӯям. Ҳамин 4 муайянкунандаи чиай? Миқдори зарбшавандаҳо. 4 та се зарб шидестай. 4 та се ҷамъ шидестай. 4 та се зарб шидестай. 4 та се ҷамъ шидестай. Умедворам ки маъноша фаҳмидем. Ана ки биёем бифаҳмем якчанд хусусиятҳои дараҷара. Чӣ маъно дорад? Агар ман нависам се дар дараҷаи 5 зарби се дар дараҷаи 2, ба назартон се дар дараҷаи чанд мешавад? Агар ту 10 гуфтӣ, хато. Барои чӣ? Барои он ки и 5 чӣ буд? Ин миқдори зарбшавандаҳо. 5 та се зарб шидестай. 1 та, 2 та, 3 та, 4 та, 5 та. Бо зарби 5 та се зарб шидестай. И ду чиай? Ин миқдори бо зарбшавандаҳоай. 2 та се зарб шидестай. 1 та, 2 та. Ана ки савол, ҳамагӣ чанд та се зарб шидестай? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та. Менависем чӣ? 7 та се зарб шидестанд. Ҳамин 7 та мо метавонистем чӣ хел биёбем? 5 ҷамъи 2 мешавад 7. Барои ҳамин мегӯянд, бародаро, ки ҳангоми зарб агар асосҳои якхела бошанд, дараҷаҳоро чӣ кор мекунем? Ҷамъ мекунем. Мешавад чӣ? се дар дараҷаи 5 ҷамъи 2 мешавад 7. ана мин хосияти якума менависанд ана ин хел. Чӣ хел? Хосияти якум. Агар адад дошта бошӣ дар дараҷаи m бошад, маънош ягон дараҷа. Зарби ҳамун адад дар дараҷаи дигар бошад, ҳангоми зарб агар асосҳои якхела бошанд, дараҷаҳоро чӣ кор мекунем? Ҷамъ мекунем. Меша a дар дараҷаи чӣ? m ҷамъи n. Умедворам ки фаҳмай. ана ки бифаҳмем ки ҳангоми тақсим чӣ хел мекунем. Агар ман дошта бошам се дар дараҷаи 5 тақсими се дар дараҷаи 2, ин чӣ маъно дошта бошад? се дар дараҷаи 5. 5 чӣ буд? Миқдори зарбшавандаҳо. 1 то се, 2 то се, 3 та, 4 та, 5 та се зарб шидестанд. Тақсими ин ду чиай? Миқдори зарбшавандаҳо. 2 та се зарб шидестай. ана ку савол, чанд та? Метавонем ки ин сеҳора ихтисор кунем. Барои чӣ ихтисор карда метавонем? Барои он ки агар ки ман бигирам мурод, агар бигирем мурода, 2 баробар зиёд кунем қадша. Гирифтем мурода, қадша 2 баробар зиёд кардем. Бо бигирем қади мурода 2 баробар кам кунем. Ягон чӣ иваз мешавад? Не, бо ҳамун муроди пешина мешавад. барои ҳамин ду якдигаршонро чӣ кор мекунанд? Нобуд мекунанд. барои он ки мурода гирифтем 2 баробар зиёд кардем, бо гирифтем мурода чӣ? 2 баробар кам кардем. 2 баробар зиёд кардем, 2 баробар кам кардем. муроди аввала шид. маънош ҳамин дуора ягон маъно надорад. ва якдигаршонро чӣ кор мекунанд? Нобуд мекунанд. мешавад чӣ? Муроди пешина. ана ки нигоҳ кунед, ин се ранги ҳам 2 та 2 анд. маънош метавонем чӣ кор кунем? Ихтисор кунем. ин 2 та се ram чӣ кор метавонем кунем? Ихтисор кунем. чандтаи дига се мемонад? се таи дига се. се таи сеи дигае ки чӣ шидестанд? Ҷамъ шидестанд ё зарб шидестанд? Зарб шидестанд. миқдори зарбшавандаҳо дар куҷо нависта мешавад? Дар пешонишон. маънош се дар дараҷаи се. ана ки нигоҳ кунед, маълум шид ки се дар дараҷаи 2, се дар дараҷаи 5. мо мегӯем аҳа, 2 та сера ай болову поён метавонем нобуд кунем, ихтисор кунем. чандта дига се мемонад? Дар поён се дига намемонад, яки дар боло се таи дига мемонад.
برای همین سه را میتونیم چه بیایم 5 تاری چند 2. برای همین میگن که هنگام تقسیم اگر اساسهای اخیله باشند درجه ها تر کرده میشود. درجه ها را چیکار میکنیم؟ تر. معنی را داره که 3 در درجه 5 تری 2 میشود چی؟ میشود 3. امیدوارم که فهمید. انا که می نویسیم خاصیت دوم. خاصیت دوم چی بوده؟ هنگام تقسیم اساسهای اخیره باشند درجه ها را چیکار میکنیم؟ طرح میکنیم. اگر فهمو باشه بیاین دوام کنیم. خاصیت دیگری خیلی خاصیت چی میشود که اگر که ما اناخیری باشه 2 در درجه 4 در درجه 3 معنی را چه قوزه میتونیم بکشویم برای منوش درجه را به درجه برداشتیم چه میکنیم؟ سوال یکم چیه؟ همین 3 معین کننده چیه؟ این مقداری چیه؟ مقداری ضرب شونده ها. ایمان داره که همین 3 چی معنی داره؟ همین پایانگیش با خودش 3 دو ضرب شسته معناش 2 در درجه 4 ضرب 2 در درجه 4 ضرب 2 در درجه 4. هنگام ضرب اگر اساسهای اخیله باشند درجه ها را چیکار میکنیم؟ هنگام ضرب اگر اساسهای اخیله باشند درجه ها را جمع میکنیم. اساسهای همش اخیله همش ضربه دو را می نویسیم و همین 3 تا 4 را چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم. از 3 تا 4 را جمع کردن چی معنی داره؟ معنی داره که 3 تا 4 3 کرده 4 معنی داره که 3 تا 4 را چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم. میشود چی؟ 2 در درجه 12. با دیگه معنا گیریم اگر 2 در درجه 4 در درجه 3 چی معنا داشته؟ معنی او را داشته که همین 2 تا درجه را چیکار میکنیم؟ ضرب میزنیم. برای همین قوس خلاص شدن همین 2 تا درجه را چیکار میکنیم؟ ضرب میزنیم. برای چی؟ برای که این 3 چیه؟ 3 تا 4 جمع شده میشود 12. خاصیت سوم چی میگفته است؟ اگر در درجه باشه هر دمی درجه ها را چیکار میکنیم؟ ضرب میزنیم میشه m ضرب m. انا که بیاین یک دو مثال حل کنیم برای همین خاصیت ها. لیکن پیش مثال حل کردن بیاین یک چیزی عجایب بفهمیم. چیزی عجایب غریب چیه؟ بیاین بفهمیم که عدد در درجه 0 چی میتیه؟ چه فهمیده میتونیم؟ مثلا اگر من نویسم 3 در درجه 4 3 اتاشنی 2 در درجه 3 شما راضیه که 2 در درجه 3 این معنی داره که 2 در درجه 6 مقصد یا که 7 تقسیم 2 در درجه 4 برای چی؟ برای چی همین دست چپ و دست راست برابرند؟ برای اون که هنگام تقسیم درجه ها را تر میکنیم 7 تر 4 چی میتیه؟ 3 میتیه. معنی را داره که همین یک چیزه. امیدوارم که فهموهای شما ده. اگر این فهمو باشه انا که نویسیم اگر 2 در درجه 0 باشه این چی معنی داره؟ او 2 در درجه 1 تقسیم 2 در درجه 1 هنگام تقسیم درجه را چیکار میکنیم؟ تر میکنیم که برای چی دست چپ دست راست برابرن؟ برای که 1 تر 1 چی میتیه؟ 0 میتیه. برای که این برابر است با این. اگر هر دی برابر باشن سوال او 2 تقسیم 2 چی میتیه؟ 2 تقسیم 2 1 میتیه. فهمو؟ 2 تقسیم 2 1 اگر فهمو باشه معناش 2 در درجه 0 چی بوده است؟ 1 برای چی؟ برای اینکه درجه 0 معنی او را داره که عدد میگیری با خودش تقسیم میکنی. در گرفتیم با خودش تقسیم کردیم میشه 1. 3 در درجه 0 چی میتیه؟ امیدوارم که تو پیش من جواب گفتی. نیا که 3 در درجه 1 تقسیم 3 در درجه 1 برای چی ای برابر به ای؟ برای آن که هنگام تقسیم درجه هر میشوند 1 تر 1 چی میتیه؟ 0 میتیه. او سوال تو ده 3 تقسیم 3 چی میتیه؟ 1. معنی را داشته که 3 در درجه 0 هم چی میتیه؟ 1 میتیه. برای چی؟ برای که درجه 0 معنی را داره که ما عدد بگی میگیریم با خودش تقسیم میکنیم. اگر این هم فهمو باشه بیاین دوام کنیم. من چهارم خاصیت چی بوده است؟ عدد در درجه 0 برابر است باشن با 1 برای چی؟ برای آن که درجه 0 معنی را داره که عدد میگیریم با خودش تقسیم میکنیم. عدد با خودش تقسیم کنی هر وقت چی میتیه؟ 1 میتیه. اگر این فهمو باشه بیاین بفهمیم که با درجه منفی چی معنی داره. اگر من نویسم 2 در درجه مینوس 3 این چی معنی داره؟ او همین 2 در درجه مینوس 3 2 در درجه 0 تقسیم 2 در درجه 3
برای چی این برابر است به این؟ برای اون که از نول اگر ای نول سه را ترک کنیم نول طرح سه نول طرح سه چی میتیه؟ تو در کیسه نول سومونی داری معناش هیچی نداری سه سم قرضداری حالی هم سه سم قرضدار میمونی نول طرح سه چی میتیه؟ مینوس سه نول طرح سه چی میتیه؟ مینوس سه معنی را داره که دست چپ دست راست برابرن اتود سوال دو در درجه نول چی میتیه؟ زیرا گفتیم که دو درجه نول معنی چی را داره؟ عدد به خودش تقسیم میکنیم چی میشه؟ یک برام که باجه دو درجه نول چی میتونیم نویسیم؟ یک نه دو در درجه مینوس سه برابر است باشه با یک تقسیم دو در درجه سه اما یا تا دیگه سه در درجه مینوس پنج با چی برابره؟ با سه در درجه نول تقسیم سه در درجه پنج برای چی؟ برای اون که نول طرح پنج میتیه مینوس پنج اما سه در درجه نول چی میتیه؟ سه در درجه نول میتیه یک دلخو عدد در درجه نول چی میتیه؟ یک انا سه در درجه مینوس پنج برابر است بچی با یک تقسیم سه درجهش پنج خاصیتی پنجم عدد در درجه مینوس n برابر است بچی با یک تقسیم همو عدد در درجه پراست n فهمو؟ انا که خاصیت آخرین چی خیلی اگر که ما داشته باشم دو تقسیم سه در درجه مینوس دو نگاه کن مینوس دو ما میتونم که امروز چی نویسم؟ میتونم نویسم من اخی دو تقسیم سه در درجه نول تقسیم دو تقسیم سه در درجه دو برای چی دست چپ و دست راست برابرن برای اون که نول طرح دو چی میتیه؟ میتیه مینوس دو نول طرح دو چی میتیه؟ مینوس دو عدل خو عدد در درجه نول چی میتیه؟ یک این چیه؟ یک یک تقسیم کسر چی معنی داره؟ یک می نویسیم با جای تقسیم چی می نویسیم؟ ضرب وقتی که ما با جای تقسیم ضرب موندیم کو کسر دیم چیکار میکنیم؟ تو میکنیم چپا گردان میکنیم دو تقسیم سه اگر چپا کنیم میشه سه تقسیم دو در درجه چند؟ در درجه دو یک ضرب دل خو عدد با خودش برابره معنی را داره که دو تقسیم سه در درجه مینوس دو برابر است با چی؟ با سه تقسیم دو در درجه دو این معنی را داره که اگر که ما کسر چپا نکنیم علامت درجه چی میشه؟ عوض میشه دیگه میشه اما که این کار شما هر دفعه کردنتون شر نیسته مدینه فهمو؟ مدینه اسم ششی وای دومش میتونیم سه تقسیم پنج در درجه مینوس چهار چقدر مینوس خلاص میشیم؟ برای خلاص شدن مینوس باید که کسر چو کنیم چپا نکنیم پنج تقسیم سه اگر نویسیم در درجه چی میشه؟ مینوس چهار نو چهاری خالی اما برای همین ششم خاصیت و آخران خاصیتش چی بوده؟ افرین بسیاریتون میدونید که خاصیت چیه داشته تقسیم ب در درجه مینوس n برابر است چپا میکنیم میشه ب تقسیم ا در درجه پراست n اینی خالی این خاصیت ها تمام شد بیاین یک چند تا مثال کار میکنیم که تا شما بفهمید سه در درجه 5 ضرب سه در درجه مینوس 4 تقسیم سه در درجه 6 ضرب سه در درجه 1 یا سه خالی با همون خصوصیت ها همه جدا همون خصوصیت ها را استفاده بریم چی خصوصیت ها؟ هنگامی ضرب وقتی که ضرب اساس های اخیلا باشن درجه را چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم میشه 3 در درجه 5 جمع 4 میشه 9 با هنگامی ضرب درجه را چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم درجه چنده؟ 6 درجه هیچی نباشه میشه 1 6 جمع 1 چی میشه؟ 7 هنگامی تقسیم درجه را چیکار میکنیم؟ طرح میکنیم 9 طرح 7 چند میشه؟ 2 3 در درجه 2 چی معنی داره؟ 2 با 3 را بخش درجه نه میشه 9 انا که بیاین مثالی مشکل تر کار کنیم 5 در درجه 4 در درجه 5 ضرب 5 در درجه 10 تقسیم 5 در درجه 20 ضرب 5 در درجه 5
якумин кори кардан дар кораи ай қавс халосшан дар кораи аними қавс ай қавси мано дорад дараҷаро ба дараҷа барҷисем мо гуфтем ки агар дараҷаро ба дараҷа бардорем дараҷаро бояд ки бояд чико кунем зарб занем мешавад чи 5 дар дараҷаи 4 кара 5 чи мешавад 20 зари 5 дар дараҷаи чанд 10 тақсими чи 5 дар дараҷаи ҳангоми зарб дараҷаро чико мекунем ҷамъ мекунем 20 ҷамъи 5 чи мешавад 25 ҳангоми зарб дараҷаро чико мекунем ҷамъ мекунем 5 дараҷаи 20 ҷамъи 10 чи мешавад 30 тақсими 5 дар дараҷаи 25 ҳангоми тақсим дараҷаро чико мекунем тар мекунем 30 тари 25 чи мешавад 5 ҳаво ана ки мисолҳо қатъи ададҳои дараҷаҳои мусбату манфӣ ин чӣ маъно дорад барои оне ки фаҳми ҷамъу тари ададҳои мусбату манфиро видео аст даоҷа ма фаҳмондагии он ҷамъу тари ададҳои мусбату манфиро ҳамонро бира якум тамошо кун масалан 3 дар дараҷаи минуси 20 зарби 3 дар дараҷаи 40 ҳангоми зарб мо дараҷаҳоро чико мекунем ҷамъ мекунем ё тар мекунем ҳангоми зарб ҷамъ мекунем ҳангоми зарб ҷамъ мекунем кадом адад дорад минуси 20 чанда 40 минуси 20 ҷамъи 40 чӣ мешавад қарздори 20 сум дори 40 сум мешавад 20 сум агар анеқи боша чӣ минуси 30 зарби 3 дараҷаи минуси 10 ира чико мекунем ҳангоми зарб дараҷаҳоро чико мекунем ҷамъ мекунем дараҷаҳоро ҷамъ мекунем кадом ададҳоро кадом дараҷаҳоро кадом ададҳоро иҷа кадом адада иҷа 30 нест иҷа минуси 30 иҷа 10 нест иҷа минуси 10 ҷамъ мекунем чира минуси 30 минуси 10 а плюс минус чӣ метия минус метия барои мешавад чӣ минуси 30 минуси 10 а минуси 30 минуси 10 чӣ маъно дорад қарздори 30 сум қарздори 10 сум қарздори 40 сум умедворам ки фаҳмоай ана ки тақсима биё кор мекунем ҳақиқат тамом 20 тақсими 3 дар дараҷаи минуси 10 ҳангоми тақсим дараҷаҳоро чико мекунем тар мекунем дараҷаҳоро тар мекунем кадом ададҳоро 20 чира минуси 10 20 тар мекунем чира тар мекунем 20 минуси 10 ай дута минус зарб занем чӣ мешавад плюс 20 ҷамъи 10 мешавад 3 дар дараҷаи 30 фаҳмо ҳамин хати ятам мисоли хеле аҳам мушкилтаринша зираста бори ҳозир ҳал мекунем бо ҳамин тамом 3 дар дараҷаи минуси 4 дар дараҷаи 5 зарби 3 дар дараҷаи минуси 10 тақсими 3 дар дараҷаи 20 зарби 3 дар дараҷаи минуси 30 баробар аст чико мекунем ё қавзай иро зарб мезанем дараҷаҳоро минуси 4 зари 5 мешавад минуси 20 зарби 3 дар дараҷаи чанд минуси 10 тақсими чӣ ҳангоми зарб дараҷаҳоро чико мекунем ҷамъ мекунем ҷамъ мекунем чиро ҷамъ мекунем 20 минуси 30 а плюс минус чӣ метия метия минус 3 дараҷа ҳангоми зарб дараҷаҳоро чико мекунем ҷамъ мекунем чира минуси 20 минуси 10 минуси 20 минуси 10 плюс минус дар иҷа метия чӣ минус дар поён мешавад чӣ 3 дар дараҷаи 20 сум дорем барои ки иҷа плюсай қарз дорем 30 сум 20 сум дорем қарз дорем 30 сум 20 сум метем 10 сум қарз дор мемонем дар боло чӣ мешавад баробар қарз дорем 20 сум қарз дорем 10 сум қарз дорем 30 сумон тақсими чӣ 3 дар дараҷаи минуси 10 ана ки ҳангоми тақсим чико мекунем тар мекунем кадом адад дорад минуси 30 чанда минуси 10 а минуси минус чӣ метия плюс метия ҷавоби умид чӣ мешавад 3 дар дараҷаи қарз дорем 30 сум дорем 10 сумон мешавад чӣ минуси 20 ҳамин хати тамом умедворам ки фаҳмоам агар ки хоҳӣ вазифаи хонагӣ навиш дар WhatsApp ё ки дар Instagram